15 juta peruntukan kepada cendana. Sikit sangat. Peruntukan kepada petani, penuris, nelayan. Terima kasih. Sudah lama saya tak nampak government buat peruntukan khusus sebut nama petani, penuris sekian-sekian. Tahun ini saya terdapat begitu. Terima kasih. 15 juta peruntukan kepada cendana. Sikit sangat. Cendana tu saya pun tak tahu apa fungsi dia. Selain untuk kabarnya, untuk disalurkan kepada orang yang bergiat dengan sini. Kalau begitu, kalau betul orang filem jumpa cendana, orang nak terbit buku jumpa dia orang, pelukis nak buat pameran jumpa dia orang, aktivitis teater nak buat teater jumpa dia orang. The amount will not be enough because the community is broad. And we're not just talking about the Klang Valley, if you're talking about nationally, this pandemic has brought activity to a halt. And one of those sites where the arts is practiced and also a site of sustainability are the venues themselves, spaces which have been forced to not operate but yet have to continue pay certain fees and taxes to local councils. So I think there needs to be more communication and synergy between local councils and the government that's in charge of these funds. But also I think things about perceptions of what the arts is for needs to also change. You know, the arts and culture isn't just for tourism. It's the soul of any society, and you know, not everything is just pure entertainment. And these things are often overlooked. And also another thing we need to consider is upskilling of arts workers, because they tend to be highly specialized. And in times like this, it's really critical to upskill. And some have, some haven't. And this needs some proactive measures by the government. And one way is to channel some funds to make sure there's upskilling and the sustainability is upheld, and then only the community can flourish and bounce back into action. Wajar kita memfokuskan kepada kesihatan kita, sektor kesihatan, dengan masalah pandemik COVID-19 ini yang masih tak habis lagi. Masih lagi tak ada bajet spesifik khas untuk pembukuan negara kita. Industri kreatif bajetnya ada, masih ada, cuma tak cukup untuk membantu bahagian kreatif penulisan atau kreatif pembukuan. Tahun lepas pun tak ada juga bajet khas untuk buku. Cuma di sektor pelancongan bajetnya tinggi pada tahun lepas, tahun 2020. Sekaligus automatik membantu kita dapat sedikit tempias sebab pustakaan awam bajetnya di bawah sektor pelancongan. Penerbitan buku mungkin tak memberikan pulangan cukai yang tinggi pada kerajaan. Cuma industri ini penting sebab kami ataupun buku mendokumentasikan sejarah dan juga budaya negara kita. Dengan industri buku yang semakin nazak, kita akan dibanjirilah oleh buku-buku dari negara luar. Jadi ke mana budaya kita, sejarah kita mungkin akan terhapus. Dalam konteks belanjawan 2021 dan efeknya kepada kreatif industri, dari pendapat saya perlunya lebih banyak pendekatan kepada akademik, iaitu akademik training dan juga bajet untuk mempelajari bidang bisnes. Orang-orang kreatif mereka perlu belajar mengenai perniagaan dan juga cara menjual barang, itu barang-barang kreatif mereka
Dan cara paling baik sekarang dalam zaman sekarang adalah melalui pendigitalan perniagaan. Bajet yang telah dikeluarkan baru-baru ini tidak ada pendekatan ke arah itu, lebih kepada lump sum money, kepada duit yang bajet untuk cendana. Jadi mungkin pihak cendana perlu melihat pendigitalan itu pendigitalan training kepada orang-orang kreatif yang banyak jejak stroke kerana masalah pandemik. Cendana ini ditubuhkan untuk menyemarakkan seni budaya tanah air lah. Dengan adanya dana seperti ini dapat membantu kami sebagai pelukis ataupun penggerak seni visual agar dapat lebih jauh lagi berkarya, agar karya kami ini lebih berkembang lah dari dalam tanah air ataupun keluar negara ya.